डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती हमारे प्रोग्राम का बहुत रेगुलर हिस्सा है, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं, आप एक राइटर और पोएट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम बैक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने का मकसद जो है थोड़ा सा तो टच अपॉन किया, अगर डॉक्टर साहब आप इस पे थोड़ा सा एलैबोरेट करें, एंड देन मैम आपकी तरफ आएंगे, एंड ऑफ कोर्स इस साल की थीम पे फिर हम बात करेंगे। जी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बेसिकली आई थिंक दिस इज द 25th मेंटल हेल्थ डे जो आज बनाया जा रहा है, और ये 10th अक्टूबर एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अवाम के अंदर, इस शऊर को बेदार करने के लिए कि जहनी सेहत क्या है और उसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। जहनी सेहत जो मेंटल हेल्थ जिसको कहा जाता है, उसमें आपकी जज्बाती सेहत, इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग और आपकी जो सोशल वेलबींग है, ये तीन चीज़ें एक मेंटल हेल्थ को डिफाइन करती हैं। सही। और इन तीनों चीज़ों के नतीजे में ही आप जैसा सोसाइटी में बिहेव करते हैं, जैसा आप रिलेट करते हैं और जैसा आप फील करते हैं, वो सारा इन्हीं तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमारा बिहेवियर, हमारा सोसाइटी में रोल और हमारा जो परसीव करना है, हमारा सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव होना है, वो तभी मुमकिन है अगर हम एक अच्छी ज़हनी सेहत के हामिल शख्स हैं। और दिन ब दिन क्योंकि इन हालात में बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेशन हो रही है ज़हनी सेहत के हवाले से, तो इस अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे स्प्रेड करने की ज़रूरत है। सही जी। सिद्धा जी, आप क्या कहेंगी हमारे आज का जो दिन है उसकी मुनासबत से, एंड ऑफ कोर्स इस साल की थीम भी? Jugan, I would like to begin with this very famous quote by Hazrat Hussain, जब कहा जाता है कि जुल्म के खिलाफ जितना देर से उठोगे कुर्बानी उतनी बड़ी देनी पड़ेगी। सो हमारे माशरे में हम देखते हैं कि चाहे ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, जब उनके साथ एक तरह से हम कहते हैं ना कि उनकी जज्बाती वेलबींग को, इमोशनल वेलबींग को हर्ट किया जा रहा होता है, या अल्लाह ताला ने जो हमें एक निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त दिया है, हमारा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम, हम बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम तरीके से उसको हम डल करते हैं। एंड ख़ास तौर पे ये जो अनकॉन्शियस पेरेंटिंग होती है, ये शुरुआत वहीं से हो जाती है। जब आप देखें कि एक छोटा बच्चा आपसे कह रहा है कि मेरा भी खाने को दिल नहीं चाह रहा है, या मेरा भी सोने को दिल नहीं चाह रहा, मेरा पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन हम उसको फोर्स करते हैं, हम उसको कहते हैं कि नो, बीइंग एडल्ट्स, बीइंग योर गाइड, हमें ज्यादा बेहतर पता है कि तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए। वहीं से जो हम बीज बोते हैं कि हम अपने जज्बात का, अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का, हम एक तरह से उसका गला घोंटना शुरू कर देते हैं। एंड इवेंचुअली जब वो एक टाइम बॉम्ब की तरह तैयार हो जाता है तो हम एक्सप्लोड करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे जो इस वक्त के सोसाइटल फैक्टर्स हैं, हमारे वर्क प्रेशर्स, हमारे कल्चरल प्रेशर्स, हमारी जिसको कहना चाहिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे ऐड टू द प्रॉब्लम। इस साल की जो थीम है वो खास तौर पे मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग को इन द वर्क प्लेसेज रियलाइज करने की बात है। लाइक इफ यू लुक बैक 10 साल पहले खवातीन का या हमारे माशरे का जो सेटअप था, वी नेवर, अ लॉट ऑफ वुमेन डिड नॉट वर्क। लेकिन आज जब हम काम करने के लिए घर से निकलते हैं तो कहा जाता है ये तो आपकी चॉइस है, इफ यू आर फेसिंग द बर्न्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ये तो आपने चूज किया है। नोबडी इज रेडी टू कट यू अ स्लैक। एंड बच्चों के घर में फीसों के पैसे नहीं पूरे हो रहे, हाँ, और फिर बच्चा अगर बीमार है तो उसको अस्पताल भी लेके जाना है, ये सब, और घर में अगर झाड़ू पोछा करना है तो वो भी औरत की जिम्मेदारी है, लेकिन चॉइस है। एंड खासतौर पे अगर मर्दों की भी बात की जाए, लाइक बहैसियत एक जर्नलिस्ट में अगर कहूँ, फ्रंट लाइन पे होते हैं आप। ठीक है जी, थोड़ी बहुत अवेयरनेस अब लोगों ने पैदा कर दी है कि आप अगर किसी डेंजरस जगह पे जा रहे हैं तो आपको एक बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी जाती है, बट नोबडी इज थिंकिंग कि आप किस किस्म की क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं व्हेन यू वर्किंग इन अ 24/7 हाई प्रेशर एनवायरनमेंट। और खास तौर पे अभी तो इस बात पे शोर शराबा होता है कि हम स्क्रीन पे क्या दिखा देते हैं, यानी कुछ ऐसी तस्वीर जो हम तक मौसूल होती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ ब्लास्ट, वो हमें स्क्रीन तक फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। बट कैन यू इमेजिन कि जो लोग इसको खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनके पास ये फर्स्ट हैंड नॉलेज आ रही है, उनके जहनों पे क्या गुजर रहा है। सो देयर इज नो ट्रॉमा, नो रिलीफ फॉर देम, एंड आई थिंक दोज आर एरियाज दैट वी नीड टू बी स्पीकिंग अबाउट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन आई थिंक ये मेंटल हेल्थ वाला जो मामला होता है ना, ये शुरू आपके घर से होता है और काम पे जाता है, और फिर वही चीज वापस घर पे आती है, और एक विशेष साइकिल होती है जिस वो और आपके सोशल सर्कल का भी हिस्सा बनता है। कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी,
مجھے بڑی ہنسی ہے, میں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کیونکہ ایک آدمی ہے, وہ صبح اٹھتا ہے, پھر وہ اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے, ان کو ناشتہ کراتا ہے, بیوی کو بسترے میں کافی دیتا ہے, پھر وہ ٹیبل پہ آتی ہے, اس کو کھانا دیتا ہے. اچھا, وہ سارے کام کرتا ہے جو خواتین سے ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں, اور اینڈ میں ویڈیو کے یہ آتا ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ایک عورت کر رہی ہوتی تو کیا آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی تھی؟ نہیں, اور اتنا ہم ریلیٹ کریں, بڑی فیسنیٹنگ لگتی. اچھا, کوئی بندہ اٹھے گا, ناشتہ بھی, پیمپر بھی چینج کرے گا, پھر گھر کا صفائی بھی کرے گا, واپس آتے ہوئے گھر بچوں کو کھانا بھی کھلائے گا, بیوی آئے گی تو اس کے پیروں کو بھی دبائے گا. یہ تو ایک تھنکیبل کانسیپٹ ہے, اور بائی دا وے صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں. پوری دنیا میں بالکل. سو کام میں سٹریس جو ہے وہ ہماری زندگی کو کس طرح متاثر کرتی ہے سر؟ کیونکہ آپ کا جو دیکھیں زندگی چلانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے, ٹرو, اور اس کام میں آپ کے میکسیمم آورس جو آپ کی دن کے ہیں, اگر ایک ورک پلیس پہ گزرتے ہیں جہاں آپ انڈر اسٹریس رہتے ہو, تو نیچرلی آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اس میں اگر بریک کوئی نہیں ہے, اس میں اگر آپ کو کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے, اس میں اگر آپ کو ایڈمائر نہیں کیا جاتا, اور مطلب اس سے بہت زیادہ انڈر پریشر آتا ہے بندہ, اور جو سٹریس وہ کیری کر کے باقی معاملات میں جاتا ہے, لائک گھر جاتا ہے, بچوں سے بہیو کرتا ہے, رستے میں ٹریفک میں بہیو کرتا ہے, تو وہ سٹریس کیری کر کے یا کرتی ہے وٹ ایور. تو دونوں میں اس کے بڑے مطلب خطرناک نتائج. ایک چیز جگن برو مجھے سب سے زیادہ لگتا ہے, جو میں آپ کے پروگرام کے تھرو آج سب کو کہنا چاہوں گی, کہ ہم لوگوں کو لیبل بڑی جلدی کر دیتے ہیں. ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا, کسی کے آنسو نکل آئے یا کسی نے اس کو مائنڈ کر لیا, ہم کہتے ہیں ہائے بیچاری بڑی حساس ہے, یو آر ٹو سینسٹیو. آئی تھنک دیٹ از دا کلیئر انڈیکیٹر جب آپ کسی کے جذبات کی یا کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں یا ان کے جذبات کی نفی کر رہے ہیں. آئی تھنک ایز اے سوسائٹی وی نیڈ ٹو اون اپ ٹو دا فیکٹ کہ ٹھیک ہے, اگر کوئی مثال کے طور پہ اگر 1 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ کچھ لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں یا اٹینشن چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کی, تو کہیں نہ کہیں تو کوئی وجہ ہے کہ دے نیڈ یور اٹینشن, اور وہ اٹینشن مانگ بھی رہے ہیں. ایک تو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز چاہیے تو مانگو, اگلا مانگ رہا ہے اپنے ایکشن سے, اور آپ کہہ رہے ہو سائڈ پہ ہو, یو ہیو اے پرابلم. مطلب لیبلنگ کا جو مسئلہ ہے وہ آئی تھنک سب سے زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتا ہے, کہ دفتروں میں بھی یہ انٹروورٹ ہے, یہ ایکسٹروورٹ ہے, یہ آفس کلاؤن ہے. مطلب ڈبوں میں لوگوں کو, میں یہی ابھی صبح جب پروگرام شروع کیا 9 بجے, تو میں یہ کہتی تھی کہ ہم لوگوں کو ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں. ماں ایسی ہوتی ہے, باپ ایسا ہوتا ہے, بہن ایسی ہوتی ہے, بھائی ایسا ہوتا ہے, بیٹا ایسا ہوتا ہے, بیٹی, مطلب ہم سب ڈبوں میں ہیں, اور ہمارے کنسرنس بھی ڈبوں میں ہیں. ابھی آنے سے پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک دیر از اے سوشل میڈیا گروپ کال سول سسٹرز, جہاں پہ خواتین بڑی اپنی دل کی بات کرتی ہیں, دے فیل اٹس اے سیف پلیس فار دیم. تو کسی نے وہاں پہ سوال کیا کہ جی بڑے عرصے کے بعد اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ سے کیا جاتا ہے؟ جوگن بلیو می آل دا کوسچنز ور نیگیٹو. کسی نے کہا کہ جی اچھا تمہاری شادی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی ہے, اچھا کوئی ابھی تک ملا نہیں, کب گریجویٹ کرو گی. کسی خاتون سے پوچھا جاتا ہے تم دبلی کب ہوگی, تمہارے بچے کب ہوں گے. یعنی وی جسٹ ریوربیٹ ان دیٹ نیگیٹیوٹی. ہمیں کسی کے بارے میں اگر 100 خوبیاں ہیں اور اس بیچارے میں کوئی ایک کمی ہے یا ہمارے نظریے سے اس کی زندگی میں کچھ ہونا چاہیے, وی کیپ ہٹنگ آن دیٹ. اور بائی دی وے یہ سوال مرد کم ایک دوسرے سے اس قسم کے کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو ہاؤ آر یو, کافی سال پہلے آئی ریمبر جب میں کالج میں تھی تو یہ بات اٹھی تھی کہ وین یو آسک سم ون ہاؤ آر یو, کیا آپ اصل میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں؟ دفتروں میں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے, دفتروں میں تو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ پولائٹلی آپ نے کہنا ہے ہیلو سر ہاؤ آر یو, فائن ہاؤ آر یو, چاہے خدا نخواستہ اس آپ کے مدر کی ڈیتھ ہوئی ہو ایک دن پہلے, اور وہ آبویسلی ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. اور مردوں کو تو سب سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی صورت آپ نے نہیں کہنا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے, کوئی سائن ہے ویکنس کا. جی, سٹریس کو ظاہر کرنا انہوں نے ویکنس بنا دیا, سوری. اور اس مینٹل ہیلتھ ڈے کا ایک بہت بڑا آبجیکٹو یہ بھی ہے کہ ڈی اسٹگمیٹائز کرنا ان چیزوں کو جن کو لیبل کرتے ہوئے ہم ان لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں. لائک مینٹل ہیلتھ جو ہے پوری سوسائٹی کا کنسرن ہے. مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس میں بھی آپ کو پتہ ہے فرق ہے. اگر آپ مینٹلی ہیلدی نہیں ہو تو یو آر پرون ٹو ڈیولپ مینٹل النس. صحیح, آپ مینٹلی سک نہیں ہو, لیکن آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے جو الٹیمیٹلی کر سکتی ہے ٹورڈ سم مینٹل النس. سو مینٹلی ہیلدی ہونا از دا بگیسٹ پریونشن اگینسٹ مینٹل النس. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, جب ہم لیبلنگ کی بات کر رہے تھے نا جگن, آئی تھنک دا بگیسٹ ریزن جب لوگ ہیلپ نہیں مانگتے از بیکاز ہم نے نفسیاتی ہیلپ کو بھی تو اسٹگمیٹائز کیا ہوا ہے. یہ تو نفسیاتی ہے, یہ تو پاگل ہے, اسٹینڈرڈ لائن.
मैं छोटी, आई रिमेम्बर 14-15 साल की थी, तो मुझे अपनी साइकोलॉजिस्ट के पास ले गई, क्योंकि बहुत हाइपर थी, और मेरी बड़ी बहन और छोटा भाई जो है वो बहुत ज्यादा धीमे थे, कुछ समझ नहीं आती थी इसको क्या काटा हुआ, इसको क्या प्रॉब्लम है। वो ले गए वहां पे डॉक्टर के पास, तो मामा ने अपनी फ्रेंड के सामने बैठ के कहा मैं इसको कल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गई थी। हाय पागल हो गई है। मतलब मुझे वो लाइन ही नहीं कि मैं वहां पे बैठी हुई थी जब मम्मा बता रही थी कि मैं कल इसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गई, हमें तो समझ नहीं आती है इतनी हाइपर एक्टिव क्यों है। मैं क्रिएटिव थी, मेरे भाई और बहन का एक डिफरेंट पाथ था, बात खत्म हो गई, जिंदगी में इंसान मूव ऑन कर गया। लेकिन आप सोचें कि हाय हाय पागल हो गई, हाय हाय एंड पागल, मतलब 3 बहुत ही नेगेटिव वर्ड आपने। Exactly. इन्हीं चीजों ने देखे ना लोगों को हेल्प से दूर रखा हुआ है। बहुत से लोग हेल्प लेना भी चाहते हैं, स्टिग्मा की वजह से दे डोंट कम टू अस। किसी काउंसलर के पास नहीं जाएंगे, अपनी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखें मेंटली हेल्दी जो बच्चा जब नशई बन जाएगा, सुसाइडल हो चुका होगा, 2 अटेम्प्ट सुसाइड के कर चुका होगा, फिर कहेंगे अब ले जाते हैं जब उनको हम देखें कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आबादी के हवाले से हमारे पास उतने साइकोलॉजिस्ट, उतने हेल्प, उतने काउंसलर्स अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम आज आपके प्रोग्राम में बैठे हैं, बहैसियत सोसाइटी हमें कई चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। यानी जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम खुद क्यों नहीं रियलाइज करते कि मिसाल के तौर पे जैसे आपने बहुत अच्छी बात की थी कि हमने डब्बों में डाला हुआ है। अब इस डब्बे में फिट होने के लिए चाहे मेरा बाजू काट दें, चाहे मेरा पैर काट दें, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि इसी डब्बे में इस इंसान को डालना है। मिसाल के तौर पे एक अच्छी बहू का टाइटल, या एक अच्छी बेटी का टाइटल, या एक अच्छे बेटे का टाइटल, हमने उसकी डेफिनेशंस क्या की हैं कि पढ़ाई में भी बेहतरीन हो। कल परसों हम यही बात कर रहे थे कि बच्चा कितना खुश है, उसकी इमोशनल वेलबींग कैसी है, ये हम नहीं देखते। हम उसको बेहतरीन स्कूल में डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो 8 घंटे पहले स्कूल में पढ़े, वहां से निकले बेचारा तो हम फिर उसको ट्यूशन पे डाल दें, और उसके बाद उसके सर पे ये तलवार लटकती रहे कि इतने पैसे जो तुम पे खर्च किए हैं अब तुमने ए लेके आना है। सो दैट इज वेयर वी बिगिन। अच्छा, वो ए फिर आपने सोशल मीडिया पे भी लगाना है। Exactly. इसलिए बच्चे को पता है कि पब्लिक बिस्ती होगी अगर ना आए। हम लोग पहले टीचरों को डांटते थे कि और ये स्लोगन निकाला कि मार नहीं प्यार। स्कूल में आप बच्चों को कुर्सी पे खड़ा करके उनके फेल हुए या बुरे नंबर नहीं बता सकते, आप उनको इंसल्ट नहीं कर सकते पब्लिकली। अब माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ करना शुरू कर दिया कि आप तो कर रहे हैं सो करें, आए हम भी अपने मिल के बच्चे का मलीदा निकालें। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ये एक मेजर इशू भी तो आ जाता है कि सिर्फ साइकियाट्रिक इश्यूज हैं, स्पेशली स्किज़ोफ्रेनिया बीइंग वन ऑफ द मेजर वंस, इसको जिन चिमड़ गया। अच्छा वाला दफ्तर आता था हर रोज, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल एकदम से पागल हो गया, इसके अंदर ना जिन आ गया। जी देखें, साइकियाट्री की बहुत सी बीमारियां जो हैं उनको मिसपरसीव करके, और बेसिकली ड्यू टू इग्नोरेंस, क्योंकि अगर आपको एक चीज का पता नहीं है तो वो चीज आपके लिए हवा होती है। मैं सोचता हूँ जब पहली दफा ये टेलीविजन आया होगा तो लोगों ने शायद इसको भी जादू ही समझा हो कि बंदा कहीं बैठा है बोल कहीं रहा है। इसी तरह अगर आपको पता ही नहीं कि ऐसी बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं कि जिसमें आपको रियल में आवाजें आ सकती हैं और ये वहम नहीं होता, और आपकी आवाज बदल सकती है, आपको चीजें दिखाई दे सकती है, बिकॉज़ इट्स ऑल परसेप्शन। यस, आपको इसी तरह जैसे हम बातें कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं बहुत से लोगों से और वो रियल में आपको नजर आ रहे होते हैं, उसको आप नेगेट नहीं कर सकते, लेकिन वो रियलिटी उस शख्स तक महदूद होती है। स्किज़ोफ्रेनिया में आपके लिए वो चीज रियलिटी नहीं होती, लेकिन आपको उसको ग्रेजुअली ट्रीट करते हुए उसको रियलिटी से इन टच करना होता है। और इसी तरह बहुत सी बीमारियां हैं। लोग तो अभी तक ये हिस्टेरिया जो हमारे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है उसको भी जिन कहते हैं, हाजिरी कहते हैं, उसकी आवाज बदल गई, मैं फलां कोस्तान का हूँ, मैं काफिर हूँ, उसने उसको मुसलमान कर दिया, उम्रा कराने भेज दिया, मतलब। और इस तरह बुरी तरह मारते हैं लोग अभी तक मरीजों को जो रोज आते हैं। एक बंदा ये बीमारी जो हिस्टेरिकल फिट्स होते थे किसी जमाने में, अब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं उसको। दिस इज बेसिकली ए क्राई फॉर हेल्प। जहां आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते वहां आप इस तरह के सिम्टम्स अडॉप्ट करके दिस इज ए क्राई फॉर हेल्प। बहुत से सर जो एथलीट्स होते हैं और स्पेशली जो जरा अग्रेसिव स्पोर्ट्स होती हैं या फिजिकल कॉम्बैट वाली स्पोर्ट्स होती हैं, उनको अक्सर ये हो जाता है, एकदम से एक मेल्ट डाउन हो जाता है और लोग कहते हैं कि ऐसे बंदे को कि रोना
या ब्रेक डाउन करना बड़ा नॉर्मल है. अच्छा, मीडिया का एक थेरेसा मे के साथ हुआ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, व्हेन शी कुडंट हैंडल द प्रेशर, और लोगों ने कहा कि जी ये हाउ डज दैट रिफ्लेक्ट ऑन अ लीडर. फिर वो वुमेन इन अ लीडरशिप रोल के ऊपर सारी बात शुरू हो गई. बट जुगन, आई जस्ट वांट टू मेक वन क्लैरिटी आपके ऑडियंस के लिए, ज्यादा इसको क्लियर करने के लिए, कि हम अपनी जाती जिंदगी में भी हमारी पर्सनैलिटी के बहुत सारे शेड्स होते हैं. मैं जिस तरह अपने वालिदैन के साथ बैठ के अपने आप को कंडक्ट कर रही हूँ, ऐसे अपने दोस्तों के साथ नहीं होंगे. इसी चीज को जब हम एग्जैजरेट करते हैं, इसी चीज में जब हमारा बैलेंस खराब हो जाता है, सो दैट इज व्हेन अ सर्टेन अग्रेसिव पर्सनालिटी कम्स आउट, जिसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे होते. हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मीडिया का भी एक बड़ा सीरियस अमल दखल होता है. एंड देन ऑब्वियसली बीइंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ योर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, आप लोग क्या कर रहे हैं इस इशू के लिए? जैसे बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट्स तो अपनी जगह है, लेकिन आप बहुत से फोरम्स पे जाके बात भी करते हैं, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज, एंड देन ऑफ कोर्स यू आर पार्ट ऑफ मेनी टेलीविजन शोज एज वेल. तो आप दोनों का पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी कि आप क्या कहते हैं कि करना क्या चाहिए, एंड देन ऑल्सो Solution आप खुद क्या कर रहे हैं, एंड देन सोल्यूशन. बिकॉज व्यूअर्स, वो बड़ी बात होती है ना कि जिनको आपसे बहुत ज्यादा कुछ मिला उसी काम को करने का. तो एक फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट, लिटिल बिट ऑफ डिप्रेशन, थोड़ी एंजाइटी के ये मैंने तो इतना किया, ये सब चीजें इंसान को इफेक्ट करती तो हैं. तो मेरे ख्याल से मीडिया ने लोगों को बहुत ज्यादा ये दिखाना शुरू कर दिया कि तुसी कुछ भी नहीं हो. हाइपर कनेक्टेड जो हमारी लाइफ है, उसके बारे में आप सही कह रहे हो, क्योंकि आज का जो बच्चा है, अगर हम मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स की बात करें, उनके ऊपर जो पीयर प्रेशर है, जो कि आप और मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते. हमारा प्लेग्राउंड एक छोटा सा था, हमें एक बुली वहां पे नजर आया, एक ने हमारे साथ बदतमीजी की, कुछ को हमने भी जवाब दे दिया, दैट वाज इट. बट टुडे इट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोपोर्शन. जब आप एक बच्चे को मिसाल के तौर पे किसी पार्टी में नहीं बुलाते, फिर उसके बाद उसके सारे दोस्त मिलकर सोशल मीडिया पे उस पार्टी की पिक्चर्स लगाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं. सो योर लेवल ऑफ लोनलीनेस, आई डू अग्री विद यू, कि वो कई गुना बढ़ गया है. और यू सी, आपकी जो एक आपकी अचीवमेंट्स कंप्लीटली निगेट कर दी जाती हैं. अभी मैं सिद्रा इकबाल की तस्वीर लगाऊंगी, सिद्रा ने ये किया, तो लोग 10 और लोगों की तस्वीरें लगा देंगे जिन्होंने सिद्रा से चाहे इतना सा ज्यादा किया हो, लेकिन किया हो. हमें ब्लेम एंड शेम की आदत पड़ गई. वही सोल सिस्टर्स वाली चीज ना, कि नेगेटिव बातें, अजीब ट्विस्टेड स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटीज की ना अपनी खुशी मिल रही है जिंदगी में, ना किसी और की खुशी रास आ रही होती है. मैं ऐसा करूं कि ये चीज़ें जो है ना, आप बता रहे हो कि आइडेंटिफाई शायद ज़्यादा हो रही हैं अवेयरनेस की वजह से, ये भी एक फैक्टर है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है. ये चीज़ें एक्चुअली बढ़ गई हैं, और ये थी पहले भी, लेकिन अब क्योंकि बढ़ भी गई हैं और आइडेंटिफाइबल हैं, अवेयरनेस आ गई है, तो इनके ज़्यादा होने पे देयर इज नो सेकंड ओपिनियन. और हमें इसी चीज़ को ट्रीट करना है, इसी चीज़ को प्रिवेंट करना है कि हमारी सोसाइटी में, बल्कि ये ग्लोबली बढ़ रहा है. आप देखें कि टीन एजेस में, यंग बच्चों में ये सारा कुछ मेंटली वो क्या कहते हैं, वेल बीइंग जो थी, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है. कैन यू बिलीव कि पहले सिर्फ एफएससी में लोग आते थे हमारे पास, यंग बच्चे डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, इवन विद सुसाइडल विशेस. लेकिन अब ये जब से एमकैट आया, इसके बेशुमार आने लग गए हैं. बहुत से लोग मतलब डिप्रेस्ड होके इवन सुसाइडल थॉट्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और वालिदैन के मिन्नतें कर रहे होते हैं कि बेटा अब ना बनो, कुछ ना करो. लेकिन वो शुरू से जो एक पीयर प्रेशर वाली बात है वो आ रही होती है. 65,000 पीपल तो आपके एग्जाम में बैठ रहे हैं, एमकैट में, एग्जाम एंट्री टेस्ट में, और आपके पास 4,000 समथिंग सीट्स हैं. बाकी 60,000 का बाद में भी डिप्रेशन कहाँ जाएगा, उनको आप कहाँ अकोमोडेट करें. जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वो आगे कैलिबर से कम है. मुझे ऐसा लगता है हम प्रॉब्लम पे ज्यादा बात करें. जुगन, जैसे मिसाल के तौर पे जो जिंदगी हमारी 10 साल पहले थी, उससे आज हमारी लाइफ बहुत मुख्तलिफ है. आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. जब हम लोग कहते हैं कि यार अगर आपने खुश रहना है तो आप वर्जिश करें, योगा करें, कुछ भी, उसकी बेसिक फिलॉसफी क्या है? योर बॉडी इज लाइक अ मशीन. जब आप उसमें वो मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप योगा की सन सैल्यूटेशन ही कर रहे हैं और आप किसी परेशानी के साथ गए हैं, आप किसी कोई थॉट आपके जहन में घूम रही है, when you start doing those movements, your body as a machine cannot do two things at the same time. Human beings बिल्कुल भी डिजाइन नहीं है मल्टीटास्किंग के लिए. हम एक वक्त में एक ही चीज सोच सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको वो थोड़ा सा रिलीफ पीरियड मिलता है. देन देयर इज अनदर थिंग, जिस तरह आप कह रही थी कि इसके बारे में किया क्या जाए. हमारे पास काउंसलर्स नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस आपका बड़ा हावी हो जाता है और उसको आप ट्रेन कर सकते हैं. अच्छा, ये तो आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, और ये हमारा आखिरी पैगाम होगा. मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग देखें,
اسٹیجز ہوتے ہیں نا, جیسے آپ جیسے لوگ اگلے لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں, آپ اپنے مسائل اور اپنی چیزوں کو کافی حد تک ہینڈل کرنا سیکھ جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے. پھر گیونگ بیک والا ایلیمنٹ آتا ہے, اور آپ دونوں میں وہ ایک ایلیمنٹ کافی زیادہ پایا جاتا ہے. تو میم آپ ہاؤ آر یو گیونگ بیک, واٹ آر یو ڈوئنگ؟ جوگن I'd like to personalize the issue. کئی دفعہ جب ہم بات کرتے ہیں نا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں, تو ہم اس کو بڑا ٹیکسٹ بک سبجیکٹ بنا لیتے ہیں. وہ جی میڈیا میں یہ ہو رہا ہے, باقی لوگ یہ کر رہے ہیں. I would like to say کہ اگر میں اپنی لائف کو پلٹ کر دیکھتی ہوں تو at the age of 15 I was out there at an international public speaking championship. ایک بلنکرز لگا کے خود اعتمادی کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. لیکن over the years I realized کہ میری اپنی ذات میں کہاں کہاں ویکنیسز ہیں. موسٹ امپورٹنٹلی میں نے بڑے تلخ ایکسپیرینسز کے بعد سیکھا کہ اپنی باؤنڈریز کو کیسے اسٹرانگ کیا جاتا ہے. یعنی کئی دفعہ آپ بظاہر بہت زیادہ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں, آپ بظاہر بہت بڑے اچیور ہیں, آپ کی لائف میں کامیابیاں ہیں, خوشیاں ہیں, لیکن آپ اٹیک پہ بھی آتے ہیں, اینڈ دیز تھنگز ڈو ہیو این امپیکٹ آن یو. سو آئی پرسنلی لرنڈ اے لاٹ فرام مائی ایکسپیرینسز. آئی تھاٹ کہ ہم جب آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ the grass always seems greener on the other side, especially جب ہم اور آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوتے ہیں. We are what people want to be. We inspire them, the way we carry ourselves, the kind of people we are interacting with. لیکن ہماری لائف میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے شاید ہم لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری اپنی ایک پرسنل بیٹل ہوتی ہے. So I feel I learned a lot from that. And I try to bring that forward for people. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک TED ٹاک دی تھی جس کے اندر I was asked to come in and speak about my achievements, کہ جی زندگی میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں. And honestly speaking, if there is one message I want to give out to people is کہ آپ اتنا زیادہ فوکس کامیاب ہونے پہ نہ رکھیں. Failure is, there is a very important saying. Winston Churchill نے کہا تھا کہ success is only going from one failure to another with no loss of enthusiasm. یعنی آپ کے پاس سیٹ بیک آئے, پھر اس کے بعد آپ دوسرے پہ جائیں, لیکن آپ کے جوش میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. یہی بات میرے پروڈیوسر بھی کان میں کہہ رہے تھے کیسر صاحب کے, جو بیسکلی وہ جو عام لوگ سب ڈسکس کر رہے ہوتے تو ان کی بھی ان پٹ آ رہی ہوتی, تو یہی کہہ رہے تھے کہ بیسکلی تو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات اور اپنی ڈیزائرز کے پورا نہ ہونے کے باوجود بھی اگلی چیز کی طرف موو آن کر جائے, پچھلی پہ بھی ٹرائی کرتا رہے, لیکن وہ اس کاوش اور اس ڈیزائر کے نہ پورے ہونے کی وجہ سے پاگل نہ ہو جائے, یا they don't lose all sense of. یہ بڑا آسان ہے کہنا. I'll give a tip to people who are watching us right now. جب آپ کے سامنے ایک سیٹ بیک آتا ہے نا, آپ کو 15 لوگ آ کے یہی مشورہ دے رہے ہوتے, او اچھا سوچو, پازیٹیو سوچو, دوسری طرف دیکھو. پاسبل نہیں ہے. You are too far gone at that time. A more practical way of looking at it is کہ آپ you should take your time to grieve. آپ کو سیٹ بیک فیل ہوا, آپ اداس ہیں, اس وقت آپ کا رونے کو دل چاہ رہا ہے, چیخنے کو دل چاہ رہا ہے, get it out of your system. But then move on. Then look for things. آپ ایک چیز میں فیل کیا ہے, 5 چیزیں آپ ابھی بھی اچھی کر سکتے ہیں. اگریڈ. لیکن گھر والے اس معاملے میں گھر سے باہر نہ نکالتے نا کہ تیری چیخیں کیوں مار رہی ہو, لیکن یہ ہم کسی اور دن بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ What are you doing and what do you feel that میں سمجھتا ہوں کہ جی پرابلم جو میڈم ابھی کہہ رہی تھی کہ ہم پرابلم پہ زیادہ بات کریں, میرا کیونکہ عام آدمی سے بہت انٹریکشن ہے, میرے پاس ہر آپ سمجھ لیں طبقے سے لوگ آتے ہیں, پیشنٹس آتے ہیں, کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں, تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ پرابلم واقعی بڑھ گیا ہوا ہے, اور اس کی وجوہات بھی بہت سی ہیں, لیکن سب سے بیسک ایک مجھے نظر آ رہی ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے, اچھی مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ کا ایک سورس آف امپلائمنٹ بہت ضروری ہے, آپ کی لیونگ بہت ضروری ہے. دین یو کین enrich your personality in so multiple ways. I disagree completely. That's okay. That's okay. That's okay. We No have to problem. agree to. I mean, the point is we can all agree to disagree. اس کے بعد I'll just come back to your perspective. پہلے وہ بات کرتے جی, ہیں. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہیلدی لائف سٹائل جس میں کہتے ہیں کہ جی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں, وہ وہی ہیں. ان میں جو میڈم ابھی بتا رہی تھی کہ وی شوڈ گو فار ہیلتھ ایکٹیویٹیز لائک یوگا, واک, ایکسرسائز. وی شوڈ ایکسپریس آور سیلفس. کبھی بھی اگر آپ اپنی فیلنگس کو سپریس کرتے جائیں گے, آپ کبھی بھی مینٹلی ہیلدی نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ ہمیں آپ دیکھیں ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے. بات یہ کہ سوری یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گی, ہم ایکچولی جو 3 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ 4th انکلوڈنگ انم, ہم لوگوں کے مسائل زندگی میں بہت فرق ہیں. جس کے ٹیبل کے اوپر کھانے کو کچھ نہیں ہے, جس نے 4 دن سے روٹی نہیں کھائی,
वो बंदा उस वक्त ये नहीं सोचेगा कि वो अपनी किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करे उस वक्त लेकिन उसने- आपस की बात है, उसके पास डिप्रेस होने का भी टाइम नहीं है। ये देखिए, ये मैडम, सारे I disagree प्रॉब्लम्स with हमारे you, साथ Sidra ji. हैं। I disagree with you. We work with people on a very, very फॉर एग्जाम्पल, like सी दीज आर प्रेशर्स। मैं ये नहीं कह रही कि ये प्रेशर नहीं है।